Paramdam ay laganap na sa buong mundo, kaya't mag-ingat ka. Food supplement na sagot ang iyong kalusugan. Yan ang Set Panyawan. Set Panyawan Capsule Plus, purong herbal natural and no side effects. Kaibigan, health is wealth, piliin mo Set Panyawan Capsule Plus. Ni ana usab ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Dobleng kalipay o dobleng papremyo. Ayaw palabya ang kahigayunang makadaog o cash prize nga 3,000 pesos sa weekly draw ug malabong 200,000 pesos sa grand draw nga hatod kaninyo sa RMN IFM stations nationwide ug ACS Manufacturing Corporation. Bisita na sa DYHP IFM Cebu Station sa ground floor Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Cebu City aron ihog ang inyong mga entries. Alang sa kompleto detalye, tanaw ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page ug ang among website nga rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025. Per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. ACS Kwarta Extravaganza, ACS Kwarta Extravaganza. Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakis sa hawak ug pagpamanhod sa tiil. Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Matong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66. Sad Kugon Herbal Capsule. Buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium Sinucide Sinukot, dayong tulog ini kagabi. All natural, made with Sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron presko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay Calcium Sinucide Sinukot. Calcium Sinucide is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium Sinucide Sinukot, a natural solution sa constipation. Asa si Fiang? Nana ko, direk. Okay, standby. Live sound, take one. Vita Keratin. Vitamins na naapay keratin for only 670 pesos. Take two. Vita Keratin. Vitamins na naapay keratin for only 670 pesos. Take three. Vita Keratin. Vitamins na naapay keratin for only 670 pesos. Take. Kajut lang. 670 ra? Oh, pag-take na yun og 50 sachet sa Vita Keratin. Vita Keratin. With regular use, gandang salon-lasting hair for only 670 SRP. Get gandang salon-lasting hair like Fiang with Vita Keratin, only 670. Gather round with family and friends galore, for that's what this holiday is for. Hi ho to our macaroni salad, hi ho with our Lady's Choice Mayo. This Christmas, home is where the Mac reunion is. Josemarie Chan here, Mac reunion na with my one and only Lady's Choice Mayo. Ladies' Choice Mayonnaise. Mayo have a special handaan with Ladies' Choice. Kidney care time! Wala na ko mag-dialysis. Miyundang ko. Gipatumar akong asawa ining kidney care. Naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care agam gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.